अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद सबर इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वीडियो का आगाज़ करेंगे दोबारा लौज़ान मुआहदे से। लौज़ान मुआहदा 24 जुलाई 1923 को दस्तखत किया गया। लौज़ान एक स्विट्ज़रलैंड का शहर है जहाँ पे इस मुआहदे पे दस्तखत किए गए और ये मुआहदा 100 साला मुआहदा था, यानी कि 100 साल की मुद्दत थी इसकी, जो कि 2023 में एहतताम को पहुँचेगी। नाज़रीन, हमने आपको बताया कि इस मुआहदे के पॉइंट्स क्या थे। अब हम आपको बताएंगे कि उन पॉइंट्स के असल मकासद क्या थे। सबसे पहला पॉइंट हमने आपको बताया था कि टर्की को बॉर्डराइज किया गया। अब टर्की को बॉर्डराइज करने की वजह थी कि टर्की को अपनी ही जंग में धकेल दिया गया, वतनीयत में धकेल दिया गया, क्योंकि टर्की एक ऐसा मुल्क था जिनसे उनको ख़तरात लाहक थे कि यार ये शायद आलमी दुनिया में दोबारा उभरेगा और उम्मत मुस्लिमा का जो मसाइल है, जो उसका इत्तेहाद है, उसके लिए एक बड़ा नुमाइंदा खड़ा हो सकता है और ये अपना किरदार अदा कर सकता है। तो उसको बॉर्डराइज करके जब उसको अपनी ही जंग में धकेल दिया गया, वतनीयत की जंग में धकेल दिया गया, उम्मत मुस्लिमा से उसकी जो नज़र हटाना और उसका जो भटकाना उसको अपने मेन पर्पस से, सल्तनत उस्मानिया के डाउनफॉल के बाद उसको जो इन्होंने बॉर्डराइज किया, तो उनका एजेंडा ये था कि टर्की को हम अपने ही मसाइल में घेर लें। वो मसाइल थे कि कुदरती जो वसाइल के इस्तेमाल के ऊपर जो उन पर पाबंदी लगाई गई और उनको जनरेट और उसके ड्रिलिंग में उसके ऊपर पाबंदी लगाई गई। उसके अंदर सबसे पहले तो टर्की को इकोनॉमिकली वीक किया गया इस मुआहदे में। इसका मकसद ये था कि आइंदा 100 सालों तक अगर टर्की अपने वसाइल को इस्तेमाल नहीं करता और वो सिर्फ अपने वसाइल को इस्तेमाल ना करने की वजह से, जाहिर है अब उनको ज़रूरत तो है इन चीज़ों की, उनको पेट्रोल की भी ज़रूरत है, उनको गैस की भी ज़रूरत है, उनको बाकी मादनियात की भी ज़रूरत है, लेकिन टर्की सिर्फ ख़रीदने का अहल होगा 100 साल तक, उनको जनरेट करने का अहल नहीं है। यानी कि टर्की को इस मुआहदे के तहत 100 सालों तक उनको इकनॉमिकली उनको वीक किया गया। उसके अलावा सिक्युलर टर्की जब उसके अंदर टर्की के अंदर मजहबी खिलाफत के ऊपर पाबंदी लगाई गई और उसके बाद वहाँ पे एक इस चीज़ का एक अमल शुरू किया गया कि टर्की जो है वो सिक्युलर होगा। तो इसका मतलब यह है कि एक आलमी एजेंडे को यहाँ पे सामने लेके आया गया कि टर्की के अंदर खिलाफत नहीं होगी, वहाँ पे सिक्युलरिज्म होगा, वहाँ पे लिबरलाइजेशन होगी, यानी कि जो अंग्रेज़ों का तर्ज़ हुकूमत है या जो उनका अमल है उसको टर्की के अंदर राइज कर दिया गया सल्तनत उस्मानिया के डाउनफॉल के बाद, ताकि टर्की बाउंस बैक ना कर सके या सल्तनत उस्मानिया दोबारा अपनी तश्कील की तरफ जद्दोजहद ना शुरू कर सके। तो ये लाइट फोर्सेस का एक बहुत अहम हथियार था जिन्होंने इस पॉइंट के थ्रू उन्होंने इसको यूज़ किया, और ना सिर्फ यूज़ किया बल्कि इसमें कई हद तक वो कामयाब हो भी सकते हैं, क्योंकि 100 साल यानी कि 2 नस्लें कम अज़ कम आपकी एक सिस्टम के अंदर पैदा होती हैं और एक सिस्टम के अंदर मरती हैं। वो एक सिस्टम देखती हैं, वो विटनेस करती हैं सेक्युलरिज्म और लिबरलाइजेशन को, तो वो बिलाशुबा उसी निज़ाम को पसंद करने लग जाते हैं और उनको लगता है कि ये सबसे बेहतरीन निज़ाम है। तो इस तरह से सेक्युलरिज्म जो वहाँ पे टर्की के अंदर उसमें जो ये एक शर्त रखी गई, उसका एक आलमी एजेंडे के थ्रू टर्की को एक उसकी तवज्जो हटाने के लिए एक अहम पॉइंट साबित हुआ। उसके अलावा इस्तांबुल कैनाल जो कि बॉस्फोरस स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज और स्विस कैनाल से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये स्ट्रेट हो सकती है, ये कैनाल हो सकती है टर्की के लिए जब वो इसके ऊपर टैक्स लगाएगा। लेकिन जब इन्होंने 100 सालों के लिए टर्की को वहाँ पे टैक्स लगाने पे पाबंदी लगाई गई टर्की के ऊपर कि वो टैक्स नहीं लगा सकता, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने टर्की के इलाकों को और जो टर्की के जो रास्ते हैं उनको अपनी लपेट में ले लिया और अपने मकासद के लिए यूज़ करने लगे, बजाय इसके कि वो टर्की को अपने ही इलाके में अपनी ही नहरों पे या अपनी जो स्ट्रेट्स हैं उसके ऊपर वो उसको फ़ायदा टर्की से हासिल कर सके। तो नाज़रीन, ये जो 4 उन्होंने पॉइंट्स रखे थे उनके मकासद ये थे। उसके अलावा अब अगर टर्की दोबारा किसी इत्तेहाद के लिए जाता है या दोबारा किसी सल्तनत की तश्कील के लिए जाता है तो उसको क्या क्या मसाइल दरपेश आ सकते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले दोबारा मैं यहाँ पे अर्तुगरुल गाज़ी जो ड्रामा सीरीज़ है उसके बारे में बात करना चाहूँगा कि अर्तुगरुल गाज़ी का इस वक्त नशर होना ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इसमें अर्तुगरुल का एक बहुत मशहूर डायलॉग जो कि हमने सुना है वो ये है कि हमारी कहानियाँ बच्चों को सुलाने के लिए नहीं बल्कि नौजवानों को जगाने के लिए सुनाई जाएंगी।
تو یہاں پہ بلا شبہ امت مسلمہ کو جگایا جا رہا ہے، خاص طور پہ یوتھ کو. اور اس کے اندر اب مسئلہ ٹرکی اگر کل کو جاتا ہے کسی تشکیل کے لیے، کسی سلطنت کی یا ایک اتحاد کے لیے، اپنے ان کے جو بارڈرز ہیں ان کو واسٹ کرنے کے لیے، تو اس کے لیے ان کو کیا مسائل درپیش آ سکتے ہیں؟ سب سے پہلا سیکولرزم. آلریڈی ہم اس کے اوپر بات کر چکے ہیں. ٹرکی کی جو عوام ہے، ٹرکی کی نسلیں لبرل ہو چکی ہیں. ایک نظام انہوں نے وٹنس کیا ہے، وہ اس کو بلا شبہ پسند کرتے ہیں. اس کے بعد اگر وہاں پہ کوئی ریپلیسمنٹ کی جاتی ہے کسی پراپر اسلامی نظام کے ساتھ، تو ان کے جو عوام ہے وہ منتشر ہو سکتے ہیں. اسی لیے شاید یہی ایجنڈا ہے کہ مسلمانوں کی اصل جو اقتدار تھی، جو ان کی اقتدار تھی اصل، اور جو ہمارا اصل ویژن تھا، جو نظریہ تھا مسلمانوں کا، جو عدل تھا، جو ایمان تھا، جو عقیدہ تھا، اس کو شو کروانے کے لیے یہ ارطغرل غازی کا اس وقت اس موقع پہ نشر ہونا، یہ اب کئی حد تک ہماری سمجھ میں آنا شروع ہو گیا ہے کہ لوگ اس کو فالو کریں. اس کے علاوہ جی پہلا مسئلہ سیکولر ٹرکی کا کہ ان کے عوام شاید اس چیز کو اتنی جلدی ایکسیپٹ نہ کریں. دوسرا مسئلہ جو ہے وہ اکانومی کا ہے. ناظرین آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا اس وقت جتنی بھی جنگ ہوتی ہے وہ اکانومی کی جنگ ہے، اکنامیکل وار ہے. اگر ہم اس وقت امریکہ اور چائنا کی جنگ کے بارے میں کہیں تو ان کی کوئی اسٹریٹ فارورڈ جنگ نہیں ہے، جیسے کہ امریکہ کی ایران کے ساتھ ہے، افغانستان کے ساتھ. امریکہ کی چائنا کے ساتھ جنگ اکنامیکل وار ہے، اور وہ اس کو اکانومی کے تھرو ایک دوسرے سے ٹیکل کرتے ہیں. ناظرین اب ٹرکی کو پہلے ہی اکنامیکلی بہت زیادہ کمزور کر دیا گیا، اور اس کے بعد اب ٹرکی سب سے پہلے تو اکنامیکلی اٹھے گا، لیکن اگر یہ باؤنس بیک کرتا ہے فرام ویری انیشلی، جب یہ معاہدہ 2023 میں ختم ہوتا ہے، اگر وہ باؤنس بیک کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکے گا، کیونکہ وہ اکنامیکلی اتنا مضبوط نہیں ہے جتنی کہ اس کی الائڈ فورسز آج مضبوط ہیں. تو یہ دوسرا مسئلہ ہے اکنامک. اور تیسرا مسئلہ اتحاد کا ہے کہ ٹرکی کبھی بھی کوئی بھی اس طرح کا قدم مسلم دنیا کے اتحاد کے بغیر نہیں لے سکتا. ٹرکی کو اتحاد کی ضرورت ہے. ٹرکی اتحاد کرنا چاہے تو کس سے کرے گا؟ ٹرکی سے نکلنے والے سیریا، جارڈن، اسرائیل، یا پھر اگر ہم بات کریں سعودی عربیہ کی، تو کیا وہ لوگ ٹرکی کو دوبارہ الاؤ کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ آپ کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں، تو ہم اپنے بارڈرز کو کمبائن کرتے ہیں، ہم کچھ اس طرح کا دوبارہ سے اس چیز پر عمل کرتے ہیں؟ ناظرین یہ سب سے بڑا چیلنج ہو سکتا ہے ٹرکی کے لیے. اس کے علاوہ ٹرکی کی مدد کون کون کر سکتا ہے؟ پاکستان ایک ٹرکی کا بہت عام اتحادی ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان کے بارڈر ٹرکی کے ساتھ نہیں لگتے. ہم لوگ اگر ڈیول نیشنلٹی کر دیں ٹرکی اور پاکستان کی، تو اس میں ہمیں بلا شبہ بہت مدد مل سکتی ہے. لیکن بارڈر نہیں ملتے تو ظاہر ہے وہ اس کا ایک پراپر حصہ تو نہیں ہو سکتا پاکستان، لیکن ایک مضبوط اتحادی ہو سکتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے ایران. ایران ایک بہت ہی امپورٹنٹ ہینچمین ثابت ہو سکتا ہے اگر وہ ٹرکی کے ساتھ اتحاد کرے. لیکن ایران اس کے ساتھ اتحاد کیسے کرے گا؟ ایران میں اس وقت جو سب سے زیادہ جنگ لڑ رہا ہے ایران، وہ اپنے شیعہ اور سنی کی لڑائی میں ہے. شیعہ اور سنی کی لڑائی میں ہے. اسی بیس کے اوپر سعودیہ کے ساتھ اس کی جنگ ہے. اسی بیس پہ وہ سیریا کے اندر بشر الاسد کو سپورٹ کر کے، صرف اس وجہ سے کہ وہ ایک شیعہ ہے اور وہاں پہ ایک شیعہ حکومت ہونی چاہیے، وہ بشر الاسد کو سپورٹ کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ بشر الاسد نیوکلیئر ویپنز کا بھی استعمال کرتا ہے ریبیلینز کے اوپر، اپنی عوام کے اوپر، اور ایک بہت ہی وہ اسٹرانگ پرسن ہے جس کو سپورٹ کر رہا ہے اس ٹائم ایران. تو ایران کیا ٹرکی کے ساتھ ملنے کے لیے یا ٹرکی کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے بشر الاسد سے اس کو پیچھے ہونا پڑے گا؟ تو بشر الاسد سے پیچھے ہوگا، یعنی کہ سیریا میں جو شیعہ کی اور سنی کی جنگ ہے اس میں ایران کبھی پیچھے نہیں ہوگا. لہٰذا ترکی ریبیلینز کو سپورٹ کرتا رہے گا اور ایران بشر الاسد کو کرتا رہے گا. تو اس طرح ایران کبھی ٹرکی کا ساتھ نہیں دے سکتی. تو ناظرین ایران کا یہاں پہ تذکرہ کرنا اس لیے بھی ضروری تھا کیونکہ جو شیعہ سنی کی لڑائی ہے یہ مسلمانوں کے اتحاد میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس ٹائم. کیونکہ اگر ایران ان کے ساتھ شامل نہیں ہوتا اور یہ ایک مسلمان اپنا ایک بلاک نہیں بناتے تو مسلمانوں کو اس میں بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ سیریا میں اس ٹائم جو ہو رہا ہے وہ ہم نے آپ کو بتایا. اسرائیل کا بننا
اور वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इसराइल का आज़ाद होना, एक मुल्क बनना, और मुल्क बनने के बाद नाज़रीन उनका 1967 में जो अरब के साथ उसकी जंग हुई थी, जो कि अलाइड फोर्सेस की सूरत में अरब ने हमला किया था इसराइल के ऊपर, जिसके अंदर इराक था, सीरिया, इजिप्ट और जॉर्डन, ये 4-5 ममालिक थे, सऊदीया ने भी इनकी सपोर्ट की। इन सब ने मिलकर इसराइल पे हमला किया, लेकिन इसराइल ने इनके हमले को तब नाकाम बनाया जब ये 1967 की बात है। तो नाज़रीन अब हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसराइल कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हुआ है इस टाइम। उसको सपोर्ट है, ऑब्वियसली उसको सपोर्ट है, उसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, उसको लाइट फोर्सेस सपोर्ट कर रही हैं, तो उसको इरेडिकेट करना वो इस वक्त बहुत मुश्किल है। खैर, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी फिर आ जाके बात वहीं पे है कि मुस्लिम इत्तेहाद की। सऊदीया में जो मुक़द्दस मकामात हैं हमारे, खाना काबा और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किसी दौर में टर्की के अंडर थे, खिलाफत के अंडर थे, और उसके बाद टर्की से लेकर लौज़ान मुआहदे के बाद ये सऊदीया और ये जो अहले सऊद थे, जो इब्न सऊद थे, उस ख़ानदान के हवाले कर दिया गया, और सऊदी अरेबिया, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, ये उसी सऊद ख़ानदान की ही एक किंगडम है, वहाँ पे खिलाफत का निज़ाम है। नाज़रीन अब इस मुआहदे के बाद ज़ाहिर है कि जो हमारे मुक़द्दस मकामात हैं वो भी टर्की के पास वापस जाते हुए नज़र आते हैं, अगर हम मुआहदे की सूरत में देखें, लेकिन सऊदीया ऐसा कभी नहीं करेगा। सऊदीया ऐसा क्यों नहीं करेगा? सऊदीया ऐसा ना करने के लिए उन्होंने अपने अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहुत ज़्यादा मजबूत किए। अमेरिका उनकी हिफाजत भी कर रहा है और उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात भी उन्होंने कायम कर रखे हैं। नाज़रीन जो इत्तेहाद है मुस्लिम जो उम्मत का, वो इस मुआहदे के बाद अगर टर्की इस मुआहदे से आगे इसके ख़त्म होने के बाद अगर कोई इक़दाम करता है तो वो इसके आड़े आ सकता है। उसके अलावा इकॉनमी की भी हमने बात कर ली, सेक्युलरिज्म की भी बात कर ली, मॉडर्नाइजेशन की भी बात कर ली। नाज़रीन इसके अलावा ये कुछ अहम मसाइल हैं जो कि टर्की को आगे दरपेश आ सकते हैं। उसके अलावा एक और बात यहाँ पे मैं करना चाहूँगा कि जिस तरह पेट्रोल की जो ज़रूरियात हैं, टेक्नोलॉजी तेज़ी से बढ़ रही है और पेट्रोल का जो इस्तेमाल है वो कम होता नज़र आएगा हमें आने वाले वक्तों में। नाज़रीन ये वो कुछ मसाइल थे जिनका जिक्र मैंने आपके साथ किया, जिसका डाटा मैंने आपके साथ थोड़ा बहुत शेयर किया, कुछ मेरे अपने एनालिसिस थे। खैर ये यहाँ पे मैं अपनी वीडियो का एहतमाम करूँगा और आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर भी करें मेरी वीडियोस को। और इसके अलावा आप अपनी राय दे सकते हैं मुझे, आप अपनी सजेशंस दे सकते हैं कि हम अपनी आने वाली वीडियोस किन टॉपिक्स पे बनाएं। नाज़रीन इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।